بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نیب نے شہباز شریف کے خاندان کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں شہباز شریف فیملی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ نیب نے شہباز شریف خاندان کو بیان کے لیے طلب کر لیا ہے۔ حمزہ شہباز 16 اپریل، نصرت شہباز 17 اپریل کو نیب لاہور ذاتی حیثیت میں طلب کر لی گئی ہیں، جبکہ حمزہ شہباز کو آئندہ ہفتے 2 دن کے لیے تحقیقات کے لیے طلب کر لیا ہے، ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو چنیوٹ نالہ کیس میں 15 اپریل کو طلب کیا گیا ہے، جبکہ حمزہ شہباز کو آمدن سے زائد اثاثہ جات میں 16 اپریل کو طلب کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کو بتائیں کہ اثاثہ جات کیس میں 18 اپریل کو رابعہ شریف کو نیب نے طلب کیا ہے، جبکہ اثاثہ جات کیس میں 19 اپریل کو جویریہ شریف کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ تمام تر باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نیب نے شہباز شریف کے خاندان کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں نیب نے شہباز شریف خاندان کو بیان کے لیے طلب کر لیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلے کہ حمزہ شہباز 16 اپریل، نصرت شہباز 17 اپریل کو نیب لاہور ذاتی حیثیت میں طلب کر لیے گئے ہیں، جبکہ حمزہ شہباز کو آئندہ ہفتہ 2 دن کے لیے تحقیقات کے لیے طلب کر لیا، ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ جبکہ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو چنیوٹ نالہ کیس میں 15 اپریل کو طلب کیا گیا ہے۔ حمزہ شہباز کو آمدن سے زائد اثاثہ جات میں 16 اپریل کو طلب کیا گیا ہے، جبکہ اثاثہ جات کیس میں 18 اپریل کو رابعہ شریف کو نیب نے طلب کیا ہے۔ اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ ذرائع کا ایسا بتانا ہے اثاثہ جات کیس میں 19 اپریل کو جویریہ شریف کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ جی بالکل، اہم اور بڑی خبر ہے نیب سے، جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نیب نے شہباز شریف کے خاندان کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار ہے جسے وسیع کر دیا ہے۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بڑی اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جی بالکل، ایک طرف ریلیف دکھائی دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف نیب نے ایک بار پھر سے دائرہ کار وسیع کر دیا ہے تحقیقات کا۔ نیب نے شہباز شریف خاندان کو بیان کے لیے طلب کر لیا ہے۔ حمزہ شہباز 16 اپریل کو، جبکہ نصرت شہباز 17 اپریل کو نیب لاہور ذاتی حیثیت میں طلب کر لے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حمزہ شہباز کو آئندہ ہفتے 2 دن کے لیے تحقیقات کے لیے طلب کر لیا گیا ہے، ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو چنیوٹ نالہ کیس میں 15 اپریل کو طلب کیا گیا ہے، جبکہ حمزہ شہباز کو آمدن سے زائد اثاثہ جات میں 16 اپریل کو طلب کیا گیا ہے۔ اثاثہ جات کیس میں 18 اپریل کو رابعہ شریف کو نیب نے طلب کیا ہے۔ اثاثہ جات کیس میں 19 اپریل کو جویریہ شریف کو بھی طلب کر لیا۔ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرنے کے بعد آپ کو بتاتے چلیں جو دیگر فیملی ممبران ہیں ان کو بیان قلم بند کروانے کے لیے طلب کیا گیا ہے، ان کی طلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شہباز شریف فیملی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ نیب نے شہباز شریف خاندان کو بیان کے لیے طلب کر لیا ہے۔ حمزہ شہباز 16 اپریل جبکہ نصرت شہباز 17 اپریل کو نیب لاہور ذاتی حیثیت میں طلب کیے گئے ہیں۔ حمزہ شہباز کو آئندہ ہفتے 2 دن کے لیے تحقیقات کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ باتیں بتائی گئی ہیں، جبکہ ذرائع کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو چنیوٹ نالہ کیس میں 15 اپریل کو طلب کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے حمزہ شہباز کو آمدن سے زائد اثاثہ جات میں 16 اپریل کو طلب کیا گیا ہے، جبکہ اثاثہ جات کیس میں 18 اپریل کو رابعہ شریف کو نیب نے طلب کیا ہے۔ جبکہ اسی طرح سے اگر پیشی کی تاریخ کی بات کریں تو 19 اپریل کو جویریہ شریف کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں شریف فیملی کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نیب نے شہباز شریف کے خاندان کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار ہے جسے وسیع کر دیا ہے، اور شہباز شریف فیملی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بڑی اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ شریف خاندان سے متعلق اہم اور بڑی خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز سے جنہیں 16 اپریل کو طلب کیا گیا ہے، اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ نصرت شہباز کو 17 اپریل کو نیب لاہور نے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ حمزہ شہباز کو آئندہ ہفتے 2 دن کے لیے تحقیقات کے لیے طلب کر لیا گیا ہے، ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ جبکہ آپ کو بتاتے چلے کہ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کو چنیوٹ نالہ کیس میں 15 اپریل کو طلب کیا گیا ہے۔ حمزہ شہباز کو آمدن سے زائد اثاثہ جات میں 16 اپریل کو طلب کیا گیا ہے، اور اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ اثاثہ جات کیس میں 18 اپریل کو رابعہ شریف کو نیب نے طلب کیا ہے۔ اثاثہ جات کیس میں 19 اپریل کو جویریہ شریف کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے نیب کی جانب سے تحقیقات کا، جبکہ آپ کو بتاتے چلے کہ نیب کی جانب سے شکنجہ تیار ہے۔ شریف فیملی پر گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے، نیب کی جانب سے کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، اور ایک کے بعد ایک آپ کو بتاتے چلے کہ شریف فیملی ہے جن کے فیملی ممبرز ہیں مزید جنہیں طلب کیا جا رہا ہے نیب کی جانب سے،
اور اس حوالے سے تاریخ دے دی گئی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کو 16 اپریل کو طلب کیا گیا ہے. اور مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ حمزہ شہباز کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں طلب کیا گیا ہے. اثاثہ جات کیس میں 18 اپریل کو رابعہ شریف کو نیب نے طلب کیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ساؤتھ بٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی ساؤتھ بٹ آگاہ کیجیے. ہاں جی بالکل، شریف خاندان کے خلاف اب نیب کا شکنجہ مزید تنگ ہو رہا ہے اور اس دفعہ باری جو شہباز شریف ہے ان کی فیملی کی ہے. باقاعدہ طور پر ذرائع کی جانب سے کنفرم کیا گیا ہے کہ تقریباً پوری فیملی کو طلبی کے سمن جاری کر دیے گئے ہیں. پہلا سمن جو جاری کیا گیا ہے وہ حمزہ شہباز کو بلایا گیا ہے کہ 15 تاریخ کو آپ چنیوڑ نالہ کیس کے اندر نیب لاہور کے روبرو پیش ہوں اور اپنا بیان قلم بند کروائیں. 16 تاریخ کو حمزہ شہباز کو دوبارہ بلایا گیا ہے کہ آپ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کے اندر نیب لاہور میں پیش ہوں اور جو ریکارڈ مانگا گیا تھا جو آپ نے 12 اپریل کو نیب کو نہیں سبمٹ کیا اور آپ ٹال مٹول کرتے رہے، اس کے حوالے سے تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ دوبارہ پیش کرے. ذرائع کی جانب سے کنفرم کیا گیا ہے کہ نصرت شہباز شریف جو اہلیہ ہیں شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز کی والدہ ہیں، ان کو 17 اپریل کو بلایا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ آپ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، جعلی اکاؤنٹس کا استعمال آپ نے بھی کیا ہے اور منی لانڈرنگ آپ نے بھی کی ہے، جس کے حوالے سے آپ آگے جواب جمع کروائیں. ساتھ ہی ساتھ 18 اپریل کو رابعہ شریف جبکہ 19 اپریل کو جویریہ شہباز شریف کو بلا لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے، ملازمین کا استعمال کیا گیا اور 85 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی. تمام تر لوگوں کو طلبی کے سمن جاری کیے گئے مختلف ڈیٹس پر اور ذرائع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مختلف ڈیٹس پر جو سمن جاری کیے گئے اس کی وجہ یہی ہے کہ کیس بہت بڑا ہے اور اگر اکٹھے ان سب کو بلا لیں تو کیس کے اندر جو بیانات ہے وہ قلم بند کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے مختلف تاریخوں پر بلایا گیا ہے. حضرت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کراچی کی طرز پر جو جعلی اکاؤنٹ سامنے آئے تھے اسی طرز پر پنجاب میں بھی اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں اور 85 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں جب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف جس دور میں وزیر اعلیٰ تھے تب ان کے بچوں نے اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان لوگوں نے استعمال کیا اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے 85 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی. اس حوالے سے بہت واٹر ٹائٹ کیس ذرائع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بنایا گیا ہے. تفتیش مکمل ہے. 3 اہلکار پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں اس کیس میں جو حمزہ شہباز کے مبینہ فرنٹ مین ہے، جبکہ دیگر جو افراد جو ہے جو ان کے ملازمین ہیں ان کے بیانات بھی نیب لاہور قلم بند کر چکا ہے. اب نیب کے پاس تمام تر ثبوت تو موجود ہیں لیکن ان کا بیان بہت اہمیت کا حامل ہے. تمام لوگوں کا جن کو بلایا گیا ہے کہ آگے اپنا بیان قلم بند کروائیں اور دیکھیں اور جواب دیں کہ 85 ارب کی جو منی لانڈرنگ ہے اس میں آپ کا کیا کردار ہے. جی ٹھیک ہے ساؤتھ بٹ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے نوید چودھری صاحب نے. نوید چودھری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ نیب نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے اور شہباز شریف کے جو دیگر فیملی ممبران ہیں انہیں طلب کیا گیا ہے مختلف تاریخوں میں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ. شہباز شریف صاحب کو چونکہ کورٹ سے بڑا ٹھوس قسم کا ریلیف ملا تھا جب ان کے خلاف نیب کے مقدمات میں ضمانت ہوئی لاہور ہائی کورٹ سے، تو اس جج نے آلموسٹ نیب کے الزامات کو اڑا کے رکھ دیا تھا کوشچن آنسرنگ میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر کچھ عرصے بعد ابھی حال ہی میں ہمیں دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف کو بھی ریلیف ملا ہے. سو یہ ایک نئے حکمت عملی کے تحت پر یہ مقدمات بنائے گئے ہیں اور کریٹ کیے گئے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ چند روز پہلے وزیر اعظم صاحب لاہور تشریف لائے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ نئی چیزیں ہم نے ان کو درج ہوئی ہیں اور ان کو انگیج کیا جائے گا. اس میں جو بنیادی بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کے متعلق یہ تاثر تھا کہ وہ مقتدر حلقوں سے تعلقات بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ شاید کوئی ریلیف حاصل کر سکیں گے، ویسی صورتحال نہیں ہے. جس طرح سے چودھری نثار کا جو مریٹو کا فیل ہوا ہے اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بھی فیل ہونے کی طرف جا رہا ہے. یہ ایک گھراؤ کی پالیسی ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی انگیج کیا گیا ہے، مسلم لیگ نون کو بھی انگیج کیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے وہ حلقے جو بہت سمجھے جاتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے ان کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک بڑے اس کو آپ پروسیس میں جا کے دیکھیں تو یہ پورے کا پورا ایک میں سمجھتا ہوں ایک نیٹ بن گیا ہے، جال بن گیا ہے جس میں اپوزیشن کی جو پاپولر سیاسی قیادت جو ہے اس کو اس میں پھنسایا جا رہا ہے. اور یہ دور رس پلاننگ ہے جس کے تحت شاید کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں سے شریف خاندان اور پاکستان پیپلز پارٹی میں سے بھٹو اور زرداری خاندان کو مائنس کر دیا جائے. اس طرح سے پارٹیاں کی طرف اتر جائیں گی. تو یہ پلان اس طرح کا کچھ لگ رہا ہے. میں تو اس کو ایک سیاسی اینگل سے سوال سے دیکھ رہا ہوں.
ठीक है, नबी चौधरी साहब मजीद बताएगा कि जिस तरह से हुकूमत जब से हुकूमत में आई है, ये बताइएगा कि एक के बाद एक शरीफ फैमिली के जो मेंबरान हैं उन्हें ही तलब किया जाता है, ख्वाजा बरादरान को भी तलब किया जा रहा है, इसी तरह अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को भी तलब किया गया है, अब शहबाज शरीफ के दीगर फैमिली मेंबरान को भी तलब किया जा रहा है। तो क्या ये कोई सियासी हदफ है जिसे अपनाया जा रहा है इस हुकूमत की जानिब से? ये तरक्की टैक्टिक्स हैं पूरी तरह से। इसमें एक पहलू तो इसका ये भी हो सकता है कि उन्हें किसी ऐसे एनआरओ के लिए मजबूर किया जा रहा हो जिस पर तैयार होकर वो सियासत ही छोड़ दें, या इसका ये हदफ भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ फैमिली पर इतना प्रेशर डाला जाए कि जो बातें उनके बड़े भाई नवाज शरीफ नहीं मान रहे वो उनसे मनवाई जाए, तो सब लपेट में आ गए हैं। तो ये जब उनकी अहलिया को नुसरत शहबाज को भी बुलाया जा रहा है तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं कि ये इसकी एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है। और आपने देखा जब लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया तो एक सोशल मीडिया के जो एक मुनज़्ज़म ग्रुप होते हैं उन्होंने बाकायदा कैंपेन चलाई लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उसका नोटिस लिया जाना चाहिए। और बाकी मैंने देखा कुछ वफाकी वज़रा ने पहले ट्वीट्स भी की लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ। और भी आपने देखा कि जस्टिस कादिर फारिसा के जो फैसला था धरना को मुतल्लिक उसके मुतल्लिक भी शेख रशीद साहब, तहरीक इंसाफ और MQM, ये वही सारे लोग हैं, आप समझ रहे हैं कि इनके ताल्लुक कहाँ से है और कहाँ से अलाइन करते हैं, इन सब ने भी दरखास्तें दी हैं नजरसानी के लिए। तो ये सारी सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। और इसमें जो अपोजिशन के वो हल्के जो ये समझ रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर चला जाएगा और उनसे ताल्लुकात रखे जाएंगे, रिलीफ मिलेगा, वो बयानिया फेल है, वो फेल होता जा रहा है। जी ठीक है, नबी चौधरी साहब मजीद बताएगा कि इस तरह से नैब की जानिब से सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून को ही, तो ये बताएगा कि ये पार्टी मंशूर पर ये गिरफ्तारियां, ये तलबियां जो कि नैब की जानिब से की जा रही हैं किस तरह से असरअंदाज होगी, इसका असर किस तरह से मुस्लिम लीग नून पर पड़ेगा? मुस्लिम लीग नून के अपनी क़यादत के हवाले से कि वो क्या फैसले करते हैं। आपने खुद अपनी पार्टी को, मैं आपकी बात थोड़ी सी बढ़ा दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी तरह से अंडर अटैक है। मुस्लिम लीग नून ने खुद अपनी पार्टी को, जो कि इतनी बड़ी पार्टी है कि हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद उसको हराना नामुमकिन हो गया था। फिर आखिरी दिन तक, आखिरी टाइम तक RTI सिस्टम तक काम होता रहा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत जिम्मेदार है इस सारे बहरान की। उन्होंने मौका दिया अपने मुखालफिन को अपने ऊपर चढ़ने का, उसके बाद उन्होंने दूसरे बहुत बड़ा जी ठीक है, नबी चौधरी साहब आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको बताते चले कि नैब ने शहबाज शरीफ खानदान को बयान के लिए तलब कर लिया है। अभी आपको बताएं कि खातून के बाल मूंढने का एक और वाकया मंजर आम पर आ गया है। इस्लामपुरा में ये वाकया पेश आया है जहां पर खावंद ने मुबैना तौर पर बीवी के बाल मूंढ दिए हैं। खातून मुसर्रत की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खावंद जिस्म फरोशी पर मजबूर करता था। खातून मुसर्रत ने यह इल्जाम आयद किया है, जबकि खावंद जिस्म फरोशी के लिए दुबई भिजवाना चाहता था। मुसर्रत का खातून का जो है मुतासरा खातून का इल्जाम भी उसने आयद किया है, जबकि शौहर ने जिस्म फरोशी से इनकार पर बाल मूंढ दिए। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है पुलिस की जानिब से, ये बताया गया है। आपको बता रहे चलें कि खातून के बाल मूंढने का एक और ये वाक़या है जो कि मंजर-ए-आम पर आ गया है। इस्लामपुरा में खावंद ने मुबैना तौर पर बीवी के बाल मूंढ दिए। खातून मुसर्रत की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, जबकि खावंद जिस्म फरोशी पर मजबूर करता था। मुतासरा खातून की जानिब से ये बात बताई गई है, जबकि खावंद जिस्म फरोशी के लिए दुबई भिजवाना चाहता था। मुतासरा खातून ने मजीद ये भी बताया, उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मैंने पकड़ के ये मेरे घर में आके मेरे साथ जास्ती करके गए, कह रहे जैसे तुम्हारा और एक महीने के अंदर 1 डेढ़ लाख रुपया तुम अपने जिस्म बेच के दो, बच्चे बेच के दो, तुम खुद को बेचना शुरू करो, लेकिन मैं ये काम नहीं करना चाहती, आज ही करना चाहिए। कहने जब तक मेरी शादी होती मैंने हक अपने मियां से लेना और हक लेके मैं सांस लूंगी, चाहे मुझे कोई गोली मारता मारे, जिसने जो मेरे साथ करना करे, लेकिन मैं अपने आप को किसी को टच नहीं करने दूंगी। मेरी वीडियो के साथ ये बात है, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ पे तुली हुई। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं पूरे थाने और फर्श हिला दूंगी, तोड़ दूंगी। ये लोग जाने मैं हमारा किसके पे पाला पड़ गया। अगर मैं चुप हूँ तो मैं चुप रहने दीजिए, मुझे कोई छेड़े ना। अगर मैं चुप हूँ ना तो इसी में मेरी बेहतरी, आप लोगों की बेहतरी। मुतासरा खातून का क्या था, आपने मुनाहिजा किया। आपको बताते चले कि खातून के बाल मूंढने का एक और ये वाकया है जो कि मंजर-ए-आम पर आ गया है। इस्लामपुरा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है और आपको बताते चलें कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुसर्रत की जानिब से मुख्तलिफ इल्जामात है जो कि उसके खामद पर आयद किए गए हैं। आपको बताते चलें कि इस्लामपुरा में ये वाकया पेश आया है और खामद ने मुबैना तौर पर बीवी के बाल मूंढ दिए हैं। खातून मुसर्रत की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और खातून मुसर्रत की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि उस पर खामद की जानिब से तशद्दुद किया जाता है और खामद दुबई भिजवाना चाहता था,
शौहर ने जिस्म फरोशी से इनकार पर बाल मोड़ दिए। मुसर्रत की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस का ऐसा बताना है। मुकदमा दर्ज कर दिया गया है पुलिस की जानिब से मुल्जिम के खिलाफ। और एक और वाकया है जो कि सामने आया है खातून के बाल मूंडने का, और ये वाकया पेश आया है इस्लामपुरा में, जहां पर खामद ने मुबैना तौर पर बीवी के बाल मोड़ दिए हैं, उस पर तशद्दुद किया है। खातून मुसरत की दरख्वास्त पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। और अब आपको बताएं कि गवर्नर हाउस में हांगकांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिजनेस कम्युनिटी की तकरीब का इनेकाद किया गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही का तकरीब से खिताब भी हुआ। वज़ीर आज़म गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है, जबकि चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि गैर मुल्की सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। कायम मकाम गवर्नर का कहना है कि मौसर पॉलिसियां बनाने से सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। मुल्क की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करने की जरूरत है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। हनीफ अब्बासी की आज मुतवक्के रिहाई का ये मामला है। और आपको बताते चले कि इस मौका पर हनीफ अब्बासी की जानिब से ये कहा गया है कि आज तक मुझ पर ड्रग कोर्ट में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जो मुकदमा बनाया गया वो बेबुनियाद है। अली साही से बात करते हैं। अली साही, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, आज हनीफ अब्बासी की कैंप जेल से रिहाई जो है वो मुतवक्के है। अभी कुछ ही देर कबल जो है वो हमारी हनीफ अब्बासी से जब मुलाकात हुई तो उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा साफ सुथरा काम किया है। आज तक किसी भी हवाले से उनके खिलाफ ड्रग कोर्ट में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ना कोई उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हुई है। जो मुकदमात बनाए गए वो सियासी बुनियादों पर बनाए गए और जानबूझकर उनको जो है वो जेल में भेजा गया। हाई कोर्ट के फैसले ने ये साबित किया है कि वो बेकसूर थे। उनके खिलाफ कोई ऐसी जो मुकदमा सच्चाई पे मबनी नहीं था। और जो कुछ कोर्ट ने फैसला किया है उससे ये साबित हुआ है कि हनीफ अब्बासी बिल्कुल बेगुनाह है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो सियासी बुनियादों पर की गई है। जी ठीक है अली साही, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में दी पंजाब मेंटल हेल्थ का तरमीमी बिल 2019 जमा करवा दिया गया। तरमीमी बिल मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असेंबली राबिया फारूकी की जानिब से जमा कराया गया। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि राबिया फारूकी ने मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस में तरामीम की तजावीज़ दे दी है, जबकि मेंटल हेल्थ बोर्ड में अरकान असेंबली को शामिल किए जाएं। बिल में तजवीज़ दी गई है तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में फर्स्ट एड क्लिनिक्स कायम किए जाएं। आपको बताएं कि भीनी पिंड में 300 एकड़ अराजी रिवर रावी फ्रंट मंसूबे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी गई है। वजीर आला पंजाब ने एमडी वासा की इस्तदा पर डी नोटिफाई करने की मंजूरी दी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि एमडी वासा जाहिद अजीज ने असम्बली सेक्रेटरी हाउसिंग के तवस्सुत से वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की थी, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग की इब्तदाई मंजूरी के बाद वज़ीर आला ने असम्बली मंजूर की है। वासा को सरफेस वाटर और वेस्ट वाटर प्लांट के लिए 300 एकड़ अराजी दरकार थी। वासा ने पंजाब हुकूमत को रिवर रावी से अराजी डी नोटिफाई करने की इस्तदा की थी, जबकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सरफेस वाटर मंसूबे के लिए अराजी को डी नोटिफाई किया गया। 300 एकड़ अराजी को डी नोटिफाई करने के बाद दोबारा नोटिफाई किया जाएगा। वासा की जानिब से अराजी पर सेक्शन 4 भी लगाया जाएगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने ओवरचार्जिंग करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मेडिकल स्टोर्स का स्टॉक 25 मेडिकल स्टोर्स का स्टॉक ओवरचार्जिंग पर सील कर दिया गया है, जबकि 31 दिसंबर 2018 के बाद बढ़ाई गई कीमतें गैर कानूनी हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से ये वाजे कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि वफाकी और पंजाब के ड्रग इंस्पेक्टर्स ओवरचार्जिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। महकमा सेहत की जानिब से बात बताई गई है। तो आपको बताते चलें कि महकमा प्राइमरी हेल्थ ने ओवर चार्जिंग करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। 25 मेडिकल स्टोर्स का स्टॉक ओवर चार्जिंग पर सील कर दिया गया, जबकि 31 दिसंबर 2018 के बाद बढ़ाई गई कीमतें गैर कानूनी हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से ये भी कहा गया है कि वफाकी और पंजाब के ड्रग इंस्पेक्टर्स ओवर चार्जिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब में स्कूल्स के असातिज़ा के लिए आला तालीम के हसूल पर नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया। आला तालीम के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन से इजाजतनामा जरूरी करार दे दिया गया है। बगैर इजाजतनामे आला तालीम हासिल करने वाले असातिज़ा के खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी। इस पर बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, ये महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक नया मरासला लाहौर समेत पंजाब के तमाम अजला के सीओ को जारी किया गया है कि अब से जो भी कोई टीचर आला तालीम हासिल करना चाहता है किसी भी यूनिवर्सिटी से एमफिल की या पीएचडी को, उसके लिए एक एनओसी यानी कि सर्टिफिकेट जो है वो इजाज़तनामा लेना वो ज़रूरी होगा। लेकिन इस मरासले में यह भी इंकशाफ किया गया कि कुछ ऐसे असातिज़ा जो हैं वो इलीगल तौर पर यानी कि गैर कानूनी तौर पर अपने शाम के वक्त मुख्तलिफ क्लासेस ले रहे हैं और उसके साथ ही हुकूमत पंजाब से मुख्तलिफ अफसरान के साथ मिली भगत करके वो जो आला तालीम का एक अलाउंस होता है वो भी वसूल कर रहे हैं। तो इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम ने एक्शन लिया है और बाकायदा तौर पर तमाम सीओज़ को मरासला जारी किया कि अब जो भी कोई आला तालीम हासिल करेगा उसके लिए उसको पंजाब महकमा स्कूल एजुकेशन से बाकायदा एनओसी लेना जो है वो लाजमी होगा। एनओसी के बगैर कि कोई भी तालीमी इदारा जो है कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसे असातिज़ा को तालीम जो है वो नहीं देगी जो कि महकमा स्कूल एजुकेशन के साथ जॉब कर और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा होगा। तो इस पर अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने बाकायदा तौर पर तमाम सीओज़ को कहा है कि अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आया तो उसमें उस्ताद से पहले यानी कि टीचर से पहले उस मुतलका इजला के सीओ के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही मुख्तलिफ असातिज़ा का डाटा जो है वो भी तलब किया जा रहा है कि ऐसे कौन से असातिज़ा जो हैं वो आला तालीमी इदारों में इस तरह के एमफिल या पीएचडी की डिग्री हासिल करें लेकिन उस पर उन्होंने जो एनओसी यानी कि इजाज़तनामा है वो नहीं लिया। इस पर भी डाटा जो है वो तमाम सीओ से तलब किया जा रहा है कि वो फहरिस्तें भी भेजें ताकि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके और आइंदा से मशरूत है कि एनओसी के बगैर कोई भी तालीमी इदारा कोई भी टीचर जो है। ठीक है अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे गार्डन टाउन पुलिस की जानिब से लीड्स केबल का दफ्तर बंद करने पर केबल ऑपरेटर्स ने एसपी मॉडल टाउन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। सरापा एहतजाज लीड्स केबल इंतजामिया का कहना था कि कुछ अफराद ने चंद रोज कबल उनके दफ्तर पर धावा बोला जबकि पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय केबल दफ्तर ही बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अदालती अहकामात के बावजूद पुलिस दफ्तर खोलने की इजाजत नहीं दे रही जिसके बायस उनके माली नुकसान के साथ साथ इलाका मकीन भी केबल देखने से महरूम हो गए हैं। दूसरी जानिब एसपी मॉडल टाउन अली वसीम का कहना है कि दोनों पार्टीज आपस में रिश्तेदार हैं जिनका लेन देन का तनाज़े है। दोनों की जानिब से एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज हैं जबकि मालिकान को केबल दफ्तर खोलने की इजाजत दे दी गई है। मालिकान को दफ्तर खोलने की इजाजत दे दी गई है। सरापा एहतजाज लीड्स केबल इंतजामिया का कहना था कि कुछ अफराद ने चंद रोज कबल उनके दफ्तर पर धावा बोला जबकि पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय केबल दफ्तर ही बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अदालती अहकामात के बावजूद पुलिस दफ्तर खोलने की इजाजत नहीं दे रही जिसके बायस उनके माली नुकसान के साथ साथ इलाका मकीन भी केबल देखने से महरूम हो गए हैं। दूसरी जानिब एसपी मॉडल टाउन अली वसीम का कहना है कि दोनों पार्टीज आपस में रिश्तेदार हैं जिनका लेन देन का तनाज़े चल रहा है। इसी वजह से दोनों की जानिब से एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज हैं जबकि मालिकान को केबल दफ्तर खोलने की इजाजत दे दी गई है। और अब आपको बताएं कि बच्चे अगर घर का खाना खाकर उकता गए हैं तो उन्हें ले आए पैकेजेस मॉल में वैगी वॉफल्स के आउटलेट पर जहां देखेंगे लाइव बेकिंग और खाने को मिलेगी मजेदार वॉफल्स और नित नए आइसक्रीम फ्लेवर्स। लाइव पैन बेकिंग और मजे मजे के फ्लेवर्स, ये है वॉफल्स की तैयारी का जदीद तरीका। ऑर्डर दें, वॉफल्स बेक होते हुए देखें और वहीं मजे लेकर उड़ाएं। वॉफल्स को मजेदार बनाने के लिए वैगी वॉफल्स पर मौजूद हैं तरह तरह की टॉपिंग्स और आइसक्रीम। वी वर द फर्स्ट वंस जो कि लाहौर में पाकिस्तान में हमने बबल वॉफल्स इंट्रोड्यूस किए। ये एक नई प्रोडक्ट आई थी जिसको लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत पसंद किया। अब हमने पैकेजेस मॉल में जब ये ब्रांच खोली है तो यहाँ पर हमने एक नाइट्रोजन स्मोकी ड्रिंक्स नई एक चीज़ है, बिल्कुल एक नई चीज़ है। स्टॉल्स पर आने वाले बच्चों की खुशी देखने वाली है। दिल चाह रहा है सब कुछ ही खरीद कर खा लें, कोई चीज रह न जाए। My name is Aryan Ali Moin. I like to eat waffles. ये waffles सबसे मुझे अच्छे लगे। इन पे ये आइसक्रीम फ्लेवरिंग्स, ये पूरा बहुत अच्छा टेस्ट था एंड इट्स समथिंग आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर। बहुत डिफरेंट है और मैं चाहती हूँ कि हर कोई यहाँ का खाना आके ट्राई करे। मैंने यहाँ के खाए हुए हैं ड्रैगन बॉल्स जिनके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन है और मैंने इनका स्लशी पिया हुआ है। सारा कुछ बहुत मज़े का अनयूजुअल है। वालिदैन भी बच्चों को खुश देखकर मुतमईन है और उन्हें इस बात का भी इत्मीनान है कि जो कुछ भी है उनकी नजरों के सामने तैयार हो रहा है। इंटरेस्टिंग जगह है, बच्चों की फेवरेट प्लेस है वैगी वॉफल्स। हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत खुश हैं, बहुत मज़े के वॉफल्स हैं क्योंकि हर रोज़ बच्चों की यही डिमांड होती है जो रूटीन की फूड होती है उनसे कोई डिफरेंट उनको मिले। तो दे हैव वेरी इंटरेस्टिंग वॉफल्स विद आइसक्रीम्स एंड बनाना फ्लेवर्स और डिफरेंट फ्लेवर्स हैं उनके एंड किड्स आर सुपर एक्साइटेड एंड सुपर हैप्पी with all this waffles and yummy goods.
मॉल की सैर, दोस्तों का साथ और वैकी वॉफल्स के मजेदार वॉफल्स बच्चों की दिलचस्पी की इससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आपको रहना है बाखबर या जानना चाहते हो किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। रहिए बाखबर और देखते रहिए City 42।